Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année, la deuxième séquence du quatrième chapitre, la production de la matière et le flux d'énergie. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي، المقطع الثاني من الدرس الرابع إنتاج المادة وتدفق الطاقة. Alors, dans ce chapitre, on va mettre en évidence la production de la matière organique par les végétaux chlorophylliens. إذا قلنا في هذا الجزء من الدرس غادي بينوا أن النباتات الخضراء هي النباتات المنتجة للمادة العضوية. Alors après, on va découvrir le parallélisme entre le transfert de la matière et le flux d'énergie. وغادي بطبيعة الحال نلاحظوا بلي هنالك واحد التدفق للمادة والطاقة معا عبر مختلف مستويات السلاسل والشبكات الغذائية. Et enfin, on va construire les pyramides des réseaux trophiques. وفي الأخير غادي نشوفوا بعض الأمثلة لما يسمى بأهرام الشبكات الغذائية. Très bien. Alors, on commence comme toujours par je pose le problème. Mais avant, غادي نحاول نشرح لكم كيفاش أن العلاقات الغذائية اللي كتجمع ما بين مختلف الكائنات الحية في أي وسط عيش كتخلي هاد الكائنات الحية كلها داخلة أو في حلقة من حلقات السلاسل والشبكات الغذائية، وبالتالي فهاد الكائن الحي ينبغي أن يكون قادر على إنتاج المادة ممكن تغذى عليها كائنات أخرى، وهذا الشيء هو اللي غادي يسمح بتدفق المادة والطاقة. إذا غادي نحاولوا ما أمكن نكشفوا على إنتاج المادة من طرف الكائنات الحية، وبطبيعة الحال نبينوا على أن إذا كان هنالك تدفق للمادة فهنالك تدفق أيضا للطاقة في كل هذه الأوساط. Alors, j'ai dit que chaque organisme mangé est une source de matière et d'énergie pour son consommateur. بمعنى أنك أي كائن فهو يكون دائما مصدر غذاء ومصدر طاقة للمستهلك ديالو. Chaque organisme utilise la matière organique comme source d'énergie. وكل كائن حي إلا وهو كيستعمل المادة العضوية كمادة بطبيعة الحال تعطيه أو تمده بالطاقة. Alors, et aussi et de matière pour sa croissance et sa respiration. بمعنى أنها هاد المادة اللي كتغذى عليها اللي هي المادة العضوية هي اللي كتكون أيضا مصدر للمادة الحية اللي كتخليه بطبيعة الحال ينمو يتنفس ويقضي بطبيعة الحال جميع الأنشطة في الحياة ديالو. Alors, que font les êtres vivants des aliments prélevés de leur milieu؟ إذا كما قلنا كيف يمكن الكشف بطبيعة الحال على أن الكائنات الحية تأخذ نعم غذاءها من وسط عيشها. Et comment représenter le flux de matière et d'énergie au sein d'un milieu؟ وكيفاش كنمثلوا تدفق المادة والطاقة في الوسط. Très bien. Alors, on commence par la première activité. Alors, comme vous voyez, les êtres vivants sont des producteurs de matière. إنتاج المادة العضوية من طرف الكائنات الحية. إذا كنعرفوا على أن الكائنات الحية النباتية فهي منتجة للمادة العضوية اللي كنسميوها النباتات الخضرية les végétaux chlorophylliens. Alors, on va voir le premier exemple, la croissance en hauteur d'un chêne en fonction de son âge. Alors, إذا هذا المثال الأول اللي غادي يثبت لنا على أن النباتات هي التي تقوم بإنتاج مادتها العضوية، وأنها من خلال ديك المادة العضوية ديالها كتقدر بطبيعة الحال تنمو أو تعطي المادة الحية، بمعنى أنها قادرة على إنتاج المادة الحية ديالها انطلاقا من المادة العضوية qu'elle synthétise, qu'elle fabrique. Très bien. Alors, on a ici un petit tableau qui nous donne l'âge en années et la hauteur en mètres. بمعنى أن هذه النبتة كانت عبارة عن بذرة، وبالتالي بعد ذلك هذه البذرة غادي تبدا تنمو تدريجيا حتى تعطيني شجرة، وهذه الشجرة غادي نلاحظوا على أن الطول ديالها يزداد بدلالة العمر. Alors ici, alors la même chose, j'ai demandé à mes élèves de dessiner une courbe. Alors la courbe, il y a dit, alors ça c'est un travail d'élève.
alors de dessiner une courbe qui montre la croissance d'un chêne en fonction de son âge. Alors, tout d'abord, on a tracé les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des coordonnées. Alors, c'est la hauteur en mètres et l'âge en années. Après, خدينا هاد الأرقام وبطبيعة الحال درنا الإسقاط نتاعها على الورق المليمتري. وبطبيعة الحال هاد الشيء خصكم تكونوا أو تدربوا على رسم هاد النوع من لي كورب. Très bien. Alors, comme vous voyez, cet exemple, c'est l'exemple qu'on a de la croissance en hauteur d'un chêne en fonction de son âge. Après, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, on nous demande, d'ailleurs, il y a la question que je réalise. Tout d'abord, analyser les deux courbes du document 1 et 2. Alors, on a la première courbe, le premier document donc je vais faire une analyse. Alors l'analyse de cette courbe, alors l'analyse de cette courbe montre que la hauteur de l'arbre passe de 0 mètre à 28 mètres à l'âge de 160 ans. بمعنى أن هذه الشجرة تنمو تدريجيا، إذا يزداد طولها تدريجيا من 0 متر إلى تقريبا 128 متر في عمر اللي هو عمر الشجرة غادي يوصل 160 سنة. Alors, la conclusion que je peux donner ici, c'est que le chêne, comme tous les arbres, naît, grandit et se reproduit avant de mourir. إذا كما قلنا هنا هاد الشجرة مثلها مثل باقي الكائنات الحية، فهي تنمو بطبيعة الحال، تزداد تنمو وتتوالد، وبالتالي فهي تموت. إذا ما ينطبق على جميع الكائنات الحية ينطبق على هذه الشجرة. Alors, cette plante, elle va produire de nouvelles feuilles, de nouvelles racines et de nouvelles tiges, et le diamètre de son tronc augmente. إذا كما كنلاحظوا أن هذه الشجرة سوف تنمو، غادي تعطينا أوراق جديدة، غادي تعطيني أغصان جديدة، وأيضا الجذع ديالها ينمو تدريجيا. وما نساو أيضا على أن الوزن ديالها سوف ينمو بدوره. إذا شنو غادي نقولوا بالنسبة لهاد الشجرة؟ alors la production, donc cette production de la matière vivante. alors بما أن هاد النبتة تنمو، قلنا الوزن ديالها كيتزاد، الطول ديالها كيتزاد، إذا فهي البرودوي دو لا ماتيير فيفونت، هي تصنع المادة الحية. وهذه المادة الحية بطبيعة الحال كتجيها من المادة العضوية اللي كتنتجها، وهي تنتج المادة العضوية لا ماتيير أورغانيك انطلاقا من لا ماتيير مينيرال، من المادة المعدنية. هذه المادة المعدنية تأخذها قلنا بالجذور ديالها اللي هي الماء والأملاح المعدنية، سي سكون ابل لا ماتيير مينيرال. تأخذ ثنائي أكسيد الكربون من الهواء، لو ديوكسيد دو كربون من l'atmosphère، et bien sûr l'énergie من لو سولي، et elle produit sa propre matière organique. وهاد لا ماتيير اورغانيك اللي كتنتجها هي اللي غادي تخليها تزيد بطبيعه الحال في لا ماتيير فيفونت ديالها، بمعنى انها كتغذى على الماده العضويه اللي كتنتجها هي بنفسها. داكشي باش كنسميو النباتات الخضراء نباتات ذاتيه التغذيه، لانها تصنع مادتها العضويه بنفسها وتتغذى عليها. Alors, en général, les végétaux produisent donc de la matière vivante, ce sont des producteurs. وداكشي باش كنسميوهم المنتجون. اذا دابا شفنا المثال الاول نتاع انتاج الماده من طرف النباتات، وغادي ننتقلوا مباشره باش نشوفوا كيفاش ان الحيوانات بدورها قادره على انتاج الماده الحيه، ولكن غادي نشوفوا كيف ذلك. Très bien. Alors, je passe au deuxième exemple. Alors, on a ici un exemple d'un petit veau, واحد العجل صغير. Alors, l'évolution de la masse d'un veau en fonction de son âge. غادي نشوفوا كيفاش كتزاد كتلة هاد الحيوان بطبيعة الحال بعمره، أي بنموه تزداد الكتلة ديالو. Alors, de sa naissance jusqu'à ses 6 à 9 mois، إذا من الولادة ديالو حتى كيوصل العمر 9 أشهر، le veau se nourrit du lait de sa mère. Ensuite, son alimentation se compose d'herbes qu'il avale dans un premier temps et qu'il rumine ensuite lentement pendant quelques heures. إذا قلنا بعد ذلك غادي يولي أوتونوم، غادي يولي يتغدى
غادي يولي يتغذى بدوره على العشب مثل الام ديالو، لانه حيوان مجر فيقوم باجترار الاكل ديالو، وهذا الشيء سبقنا شفناه في الدرس الاول. alors le lait plus l'herbe fournissent au veau tous les éléments nécessaires à sa croissance. اذا قلنا الحليب في البدايه نتاع العمر ديالو زائد العشب الاخضر كي يمد هذا الحيوان كل الحاجيات الغذائيه ديالو اللي بطبيعه الحال كتساعدو في النمو، كتساعدو على ان الوزن ديالو يزداد. طلبت نفس الشيء من التلاميذ انهم يرسموا واحد la courbe. Alors la courbe d'évolution de la masse d'un veau en fonction de son âge. Alors اختاروا واحد السلم اللي هو سهل. alors اختاروا انهم يوضعوا 1 cm représente 50 kg et 1 cm ici représente 1 mois. Et par la suite, رسموا deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des coordonnées. Et bien sûr, d'alou la projection sur le papier millimétré. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une courbe. La courbe, une petite analyse de cette courbe montre que l'évolution de la masse d'un veau augmente en fonction de son âge. Alors, la même chose, qui me le chêne, la même chose ici. Alors, en fonction de l'âge qu'on a, la masse du veau augmente. Alors, on parle ici d'une évolution de la masse en fonction de l'âge. Alors, de sa naissance jusqu'à ses 6-9 mois, le veau se nourrit uniquement du lait de sa mère. Ensuite, son alimentation se compose d'herbes et le lait puis l'herbe fournissent au veau tous les éléments nécessaires à sa croissance. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut dire que les animaux? Alors, les animaux naissent aussi, grandissent, puis meurent, la même chose. En comparant donc le jeune animal à l'adulte, alors en faisant une comparaison du jeune animal à l'adulte, on constate que la taille augmente et aussi la masse. Et cette croissance est en relation avec la nourriture consommée. Très bien. Alors, sauf que la différence, c'est que les animaux ne peuvent pas produire leur matière vivante لهم ينتجوا الماده ديالهم الحيه الا باخذ الماده العضويه. اذا هما ما كيقدروش ينتجوا الماده ديالهم الحيه الا قلنا بالتغذيه على الماده العضويه اللي كيجيبوها بطبيعه الحال من التغذيه ديالهم. ونفس الشيء بالنسبه للانسان. alors j'ai dit que l'homme comme tous les animaux lui aussi il est capable de produire la matière vivante mais à partir de son alimentation. إذا هذا هو الفرق اللي كنلاحظوه ما بين النباتات الخضراء والحيوانات. فالحيوانات هي كتبقى دي كونسوماتور نتاع الماده العضويه، وبلا كونسوماسيون تاع لا ماتيير organique, ils peuvent produire par la suite leur propre matière vivante. Contrairement aux plantes vertes qui synthétisent leur propre matière organique et bien sûr à partir de cette synthèse, ils produisent la matière vivante. إذا نعاود مرة أخرى نشرح باللي النباتات الخضراء هي كتنتج الماده العضويه ديالها، وبالتالي من ديك الماده العضويه غادي تنتج الماده الحيه. alors les plantes vertes synthétisent leur propre matière. contrairement aux animaux qui sont des consommateurs هما ما يمكن لهمش ينتجوا الماده العضويه ديالهم، وبالتالي فهما كيحولوا الماده العضويه اللي كيتغذاو عليها الى ماده حيه. تري بيان. alors كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان الفرق ما بين النباتات والحيوانات. alors et je passe par la suite à la deuxième partie اللي هي le flux de matière et d'énergie. alors في هذه la partie on va voir ce qu'on appelle les pyramides. alors les pyramides كنسميوهم الاهرامات او الهرم الغذائي. alors le flux de matière et d'énergie تدفق الماده والطاقه. On peut représenter les liens alimentaires qui unissent les producteurs et les consommateurs sous la forme de pyramides écologiques. إذا دائما العلاقة الغذائية كما كنقدروا نمثلوها بالسلاسل والشبكات الغذائية نقدروا نمثلوها أيضا بالأهرام الغذائية. Pyramide de biomasse où chaque gradin représente la masse vivante d'un niveau ou pyramide de productivité où chaque gradin correspond à l'énergie d'un niveau disponible pour le suivant. إذا نقدروا نمثلوا الأهرامات الغذائية بالهرم لا بيوماس et aussi
هاد لا بيوماس اللي هي بيو هي الحية، هي المادة الحية، ونقدروا أيضا نمثلوها على شكل أهرامات اللي هو الهرم الطاقي، هرم الطاقة اللي هو هذا، حنا كنسميوه أيضا الكتلة الحية. Très bien. Alors, je commence par le premier exemple, pyramide de nombre. اللي هو الهرم، هرم الأعداد. Alors, on a deux exemples en milieu terrestre وعندي le milieu marin اللي هو الوسط المائي. Alors, je commence par le premier exemple. Alors, vous voyez ici les pyramides. On commence toujours par la base du pyramide. Alors, jusqu'au sommet. Qu'est-ce qu'on constate que, alors, la base, il y a les végétaux qui sont des producteurs primaires. Deuxième niveau, on dit des consommateurs du premier ordre. Ici, c'est les sauterelles. Consommateurs du deuxième ordre, les grenouilles. Consommateurs du troisième ordre, les couleuvres. Buses, consommateurs du quatrième ordre. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on remarque? Que le nombre des êtres vivants diminue progressivement en passant d'un gradin à un autre, en passant d'un niveau trophique à un autre. Quand le nombre des êtres vivants diminue progressivement. Et bien sûr, ceci est étant parce qu'il a la diminution du nombre des êtres vivants, un équilibre naturel. يعني غادي إلا كان هنا لو نومبر إلوفي فغادي يأثر على لو نيفو اللي كيكون قبل اي اكسيتيرا. دونك اوتوماتيكمون باش يكون ان اكيليبر ناتورال كيخص لي بيراميد يكون عندهم هاد لا فورم. تري بيان. الوغ جو باس بار لا سويت او دوزيام اكزامبل اللي هو بيراميد دي نومبر مي سيت فوا سي دون لو ميليو مارين في الوسط المائي. الوغ كيس كون اوبسيرف كو les plantes, alors on commence par les plantes microscopiques. Les plantes microscopiques, ce sont des micro-organismes, ce sont d'origine bien sûr végétale, qu'on appelle les phytoplanctons. Les phytoplanctons, les درنا اليوم فاش هضرنا في لو ديبي نتاع الوسط الطبيعي نتاع le milieu naturel. Alors, les phytoplanctons هما les producteurs. Après, les phytoplanctons, quand le deuxième niveau, il y a des animaux aussi microscopiques. Il y a des animaux microscopiques, on les appelle les zooplanctons qui se nourrissent des phytoplanctons. Alors, donc, les phytoplanctons sont les producteurs, les zooplanctons sont les consommateurs du premier ordre, seront consommés par les harengs qui sont les consommateurs du deuxième ordre, suivis par le saumon consommateur du troisième ordre, suivi par les phoques, le phoque consommateur du quatrième ordre. Et bien sûr, comme vous voyez, le nombre d'êtres vivants diminue en passant d'un niveau trophique à un autre. Très bien. Après, je passe au quatrième document qui représente pyramide d'énergie. Alors, je vais la pyramide d'énergie. Alors, لاحظوا معايا على ان هاد الكتله الحيه اللي كنسميوها لا بيوماس اللي هنايا sous forme de végétaux verts. Alors, les producteurs. Alors, la quantité d'énergie que la biomasse fournit à leurs consommateurs, les criquets. Alors, la quantité de biomasse de végétaux verts fournit à peu près 1000 kilocalories. Alors, les criquets peuvent consommer la quantité de 1000 kilocalories. Mais les consommateurs du premier ordre, dans ce cas les criquets, ne donnent que 100 kilocalories. Ça veut dire à leurs consommateurs qui sont au niveau suivant, 100 kilocalories, rien que 100 kilocalories. Par la suite, le niveau qui a à son consommateur rien que 10 kilocalories. Yani là, je le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui a rien que 100 kilocalories. Ou les 100 kilocalories seront consommées par rien que 2. À peine qui ont la quantité d'énergie suffisante. Et bien sûr, le niveau qui a à son consommateur rien que 1 kilocalorie. Alors, je nous en passant la même chose d'un niveau à un autre, la quantité d'énergie diminue. Très bien. Alors, le dernier document, flux de matière et d'énergie. Alors, ici, on a en même temps que
il y a le flux de matière et d'énergie représenté par deux flèches de part et d'autre. Alors, l'énergie solaire, il y a l'énergie qui est captée par les producteurs. Les producteurs, les végétaux verts, captent l'énergie solaire et bien sûr la convertissent ou la matière organique. Cette matière organique sera consommée par les consommateurs du premier ordre. Ou la matière consommée, ou le passage, ou le flux d'énergie, mais qui n'a rien qu'un nombre qui est plus inférieur. Donc, je peux dire que en passant d'un niveau trophique à un autre de la même chaîne alimentaire, on a une quantité d'énergie récoltée à chaque niveau de la chaîne alimentaire avec toujours une perte d'énergie. Et cette perte d'énergie est représentée comme une perte de chaleur. Très bien. Alors, la dernière question que je réalise, alors je crois les deux premières questions, j'ai déjà répondu les deux. Il me reste la troisième question. Expliquer la circulation de la matière et d'énergie au sein des chaînes et réseaux trophiques. Alors, je peux dire alors que la matière qui traverse les réseaux trophiques, elle passe donc des producteurs aux consommateurs primaires, aux consommateurs du deuxième ordre, aux consommateurs du troisième ordre. On parle donc d'un transfert de matière et d'un flux de matière et aussi d'énergie. Puisque la matière contient automatiquement de l'énergie, donc les pyramides montrent que la quantité de matière et d'énergie diminue à travers les réseaux trophiques et par la suite, on note une perte de l'énergie et bien sûr aussi une perte de la matière. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.